亲爱的朋友们，我们在我们的生活上，常常我们一定要做一个决定，常常这个决定非常难。比如说，我们的父母或者孩子们生病，然后这个病不是普通的生病，好像得到癌症，第四的，是不是我们要继续医治好这个治疗，要把父母开刀啦，chemotherapy 啦？但是如果父母已经80多岁、90岁，是不是我们也必须要不断的找医生啦，去出国啦，去新加坡、去避内那边医治好他的病？有的人说这样做对父母也是很痛苦，他们可以感觉到很痛，他们的身体、他们的全身会很痛，然后生活也不顺不好。那孩子们如果决定不要再这个医好这个病，让父母可以享受他们最后的生活，是不是孩子们不孝顺、不礼貌这样的决定非常非常困难？那今天的视频，我们也要一起来思想讨论这件事。上帝祝福我们。白永基等了很久吗？没有了，刚到了。经常在这里查学呀？是啊，几个月一次了？1年1次了，但是有时候是有时2次了。有时2次也好啊。喂，都在这里啊！嗨，都检查呀，这里来，这样来查血来什么？1年1次就那个定期的检查了，因为年纪大了嘛，要注意自己健康，对吧？年底了，要1年1次、2次也可以了。对呀，什么有血压高、糖尿什么没有？感谢主没有了。OK， 差不多。你呢，林先生？林医生？有一点点，有血压高，糖尿也有一点。cholesterol也有一点了。你们也来这里Klinik Hidup Baru呀？对，就是在这里。我每一年也在这里。听说他们的身材治疗什么也不错了，不错，机器全部很好呀。OK，我们每一年要检查了，我看看，常常我们觉得我们身体好，突然间生病，我朋友的爸爸他已经86岁，刚刚查到他有癌症，那不知道孩子们讲，哎呀，爸爸86岁有癌症，也是严重了。他们如果不说 level 4的Stadium 4， Stadium 4很严重了，所以他们不知道怎么样做，是不是要开刀、化疗、chemo这样，或是有的人讲痛苦，是不是这样呀？很痛苦吗？很痛苦了，应该是。如果化疗之后，他们身体katanya他们说很辛苦。这样你们有什么看法？在我看呢，爸爸妈妈健康的时候要交代孩子怎么样去做。如果他们年纪老迈了，有什么病，以后怎么样去医治，或者他爸爸妈妈不要去医院了医治，还是要在家里。那爸爸妈妈一定要吩咐他们了，所以使他们孩子们不会吵架这样子。但是孩子们也是意见都不同，有时候就比较困难了。对，他们吵架，有的讲也没办法了，要继续医疗，有的讲不要啦，爸爸太痛苦了，不要。所以我朋友就他头痛因为有的人讲他的伯伯啦什么讲你们不孝顺要医好爸爸他们是讲，不是我们不爱爸爸，但是情况这样，爸爸会很辛苦，对不对？对，但是我看医生能够跟他们解释，是吧？对，医生也能够解释。要看医生怎么样讲但是有的已经医生已经讲什么英文讲palliative 啦如果不用再，但是他们觉得他们有钱他们很有钱，他们可以去新加坡啦，去避内啦为什么不要医治好他的爸爸？所以常常在家里吵架。我听说这里有医生有医生，你要去看医生吗？我试试看，我问他怎么样解决这样的问题好，我们有时间等我们的这个
查写的资料呀， Yeah. 我们去问问医生。好 OK， 呀，好，呀好，我们去啊。Dr. Caleb, ini tadi kita di bawah ini ada ngomong-ngomong ini ya tentang ada misalnya nih kalau keluarga gitu. Ini kebetulan teman saya punya papa, dia udah usia 86. Terus ketahuan ada cancer stadium 4 gitu paru-paru. Jadi dalam keluarga itu bingung, Dr. Caleb ini mau dioperasi atau mau di kemoterapi atau apa. Jadi ada dua pendapat yang berbeda. Ada yang bilang harus terus. Kalau tidak terusin, tidak obatin papa begini kurang ajar. Katanya harap-harap orang tua meninggal. Tapi yang saudara yang lain bilang enggak, kasihan. Ya, umur 86, kemo katanya dokter bilang sakit gitu. Nah, ini tadi teman-teman juga pada bilang begitu ya. Nah kalau Dr. Caleb begini, usulnya kira-kira apa begitu? Iya Pak Deddy, jadi kalau keadaan seperti ini kadang membuat kita dilema ya. Ini orang tua sendiri, kemudian kita tentu pengen yang terbaik ya. Tapi Betul. dengan berbagai pertimbangan yang lain. Cuman kalau dari medis sendiri, kalau kasusnya keganasan atau cancer ya memang pendekatannya ada beberapa. Yang tadi dioperasi, kemudian ada mungkin yang diketahui adalah kemoterapi. Tapi ada juga yang radioterapi. Nah, tergantung kansernya itu apa. Nah, tapi kalau paru-paru ya kemungkinan ya. Nah, itu pendekatannya kalau mau dioperasi juga lebih sulit, apalagi dengan usia yang semakin lebih tinggi. Iya. Ya, belum lagi ada penyulit yang lain, mungkin ada hipertensi atau yang lain-lain lah kayak gitu ya. Nah, cuman masalahnya bukan sekedar di terapi dari dokternya apa gitu, tapi kita juga dari dokter akan menawarkan terapi-terapinya seperti ini dengan plus minusnya tentu. Tetapi keluarga kembali lagi yang harus menentukan apakah mau mengikuti terapi-terapinya atau ya sudah enggak kayak gitu. Karena dengan usia yang semakin tinggi juga misalnya kemo yang tadi Pak Deddy sudah sampaikan, ya nanti ada sakit-sakit gitu ya, jadi nggak nafsu makan, ya, jadi kualitas hidupnya juga menurun. Betul, katanya ada yang bilang lebih baik sisa hidup itu dinikmati gitu ya, kumpul keluarga, jalan-jalan gitu ya kan, gitu. Ya satu sisi sih ada benernya, tapi kok di sisi lain tetap mungkin kayak kesannya agak negatif ya. Betul, sisa hidup gitu ya. Tentu kita sebisa mungkin kalau dari dokter akan mengusahakan kedua-duanya. Jadi terapi medis dilakukan semampunya sampai titik mana, tapi kualitas hidup yaitu dengan salah satunya dengan kebersamaan dengan keluarga itu juga harus dijaga ya, disupport. Karena kalau terapi medis doang tapi nggak disupport oleh keluarga, pasien pasti akan down. Jadi kalau misalnya keluarga putusin nggak lanjut gitu, bukan juga bilang anak-anak itu tidak mencintai gitu ya, atau kurang ajar, kok tidak dilanjutin. Kan bisa juga keluarga lain, om, tante gitu bisa salah ngerti gitu ya kan. Gitu bilang, kenapa nggak lanjut ya, apalagi kalau Yuchen gitu ya, apa ada uang gitu ya kan, kenapa nggak dilanjutin gitu ya kira-kira. Iya, sebenarnya itu juga berarti keluarga yang lain gitu ya, saudara ataupun mungkin rekan perlu tahu juga gitu ya. Itu kan mungkin keputusan internal juga, dan mereka juga perlu tahu bahwa sebenarnya antara melanjutkan terapi atau tidak bukan berarti itu dikonotasikan ya dengan mengasihi atau memperhatikan orang tua atau tidak. Bukan langsung kalau nggak di terapi artinya nggak memperhatikan. Betul, tidak seperti betul, itu. Gitu ya. Ya. Bahkan justru mungkin kita mengasihi ya, kasihan lihat orang tua gini. Pak Yongki gimana, ada mau ditanya nggak nih? Sebenarnya ada dua hal gini, kadang-kadang pasiennya mau, lah keluarganya bilang nggak usah. Karena dengar dari advice dari dokter, oh kayak kanker paru kan harapannya sangat tipis. Tapi kadang orang tuanya nggak mau, malah keluarganya mendesak. Jadi biasa kalau ketemu seperti hal demikian, dokter jelasinnya gimana ke keluarga? Oke, jadi kalau dari medis ya, tentu karena ini pasiennya adalah pasien dewasa, kalau keadaannya adalah masih baik ya secara mental kognitif, maka keputusannya itu harus selalu keputusan pasien. Ya. Jadi bukan yang lain-lain, bukan keluarga gitu. Jadi
kalau pasiennya mau atau pasiennya tidak mau, Ya. ya udah kayak gitu. Oh. Dokternya akan mengikuti itu. Tapi kalau misalnya udah lanjut usia juga kognitifnya terganggu misalnya ya, maka keluarga yang akan memutuskan seperti apa kayak gitu. Ya, betul juga. Kalau pasiennya misalnya dia sendiri ya, ada juga ini pernah om saya juga udah gitu ya. Nah, dia mau, dia bilang nggak apa-apa. Nah, uang ada katanya, dia udah umur juga, udah 80 berapa waktu itu ya, 80 lebih juga. Dia mau. Nah ini gimana dia harus siap-siap menghadapi hal-hal yang di depan itu apa aja kira-kira yang dia bisa hadapi. Oke, kalau misalnya mau ya, dia mau, terus keluarga juga mendukung gitu ya. Tapi juga udah dijelaskan oleh dokter ya, maksudnya plusnya oke tentu akan mengurangi kansernya, keganasannya ya, kalau berhasil seperti itu. Dan juga negatifnya juga negatif dari misalnya kemo kan, dengan segala macam ya, udah dijelasin juga. Nah, biasa kemoterapi itu nggak cuma sekali ya, ada paket ya, beberapa kali gitu ya, sekian pertemuan ya. Nah, di dalam prosesnya itu ya, dilihat aja gitu, apakah pasien ini sanggup menyelesaikan semuanya atau di tengah-tengah langsung berasanya karena respon tubuh ya, respon tubuhnya nggak kuat sama sekali dan malahan kayaknya nggak getting better. Iya, Jadi iya. ya udah di stop, ya udah meningkatkan kualitas hidup dengan cara yang lain, itu juga bisa. Iya. Karena sering ya kita lihat, aduh kasihan gitu ya, bola-balik rumah sakit, sakit, muntah apa gitu, kasihan banget gitu kalau melihatnya kadang-kadang nggak tega juga ya. Pak Halim gimana Ya, ada? makanya apa nggak? orang tua mungkin masih dalam keadaan sehat bisa pesan kepada anak-anaknya. Nanti kalau misalnya papa, mama dalam keadaan yang sudah bagaimana seharusnya anak-anak demikian tindakannya. Saya udah pesan sama istri itu. Pesan Udah nggak pesan sama anak-anak. Aduh, pesan sama istri aja. sama istri. Kalau udah cancel stadium 4, let me go lah ya. Let me go in peace, ya. Jangan susah ya, jangan susah-susah gitu ya. Iya, Karena makanya. banyak orang yang ini ya, takut menghadapi kematian itu sesuatu yang mengerikan gitu ya, Pak ya. Bergumul ya. Tapi Cerita kalau keluarga ya memang kadang-kadang emosional. Seperti keluarga teman saya, Ya. orang tuanya udah pesen-pesen, nanti kalau saya meninggal dikremasi aja ya. Pada hari itu mau kremasi, semua nangis, bilang jangan lagi digini. Jadi sebetulnya orang tuanya sendiri sudah pesen-pesen, mereka tetap tidak sepaham. Mungkin tadi Pak Halim yang katakan ini pesen-pesen untuk kalau Iya, saya udah iya. parah gini. Kadang-kadang tetap dalam keluarga itu bentrok. Ada yang pro, ada yang kontra itu loh. ya, tapi paling tidak orang tua sudah berpesan begitu sehingga anak-anak di bawah lebih bisa ada tindakan. Iya, kalau Iya, udah ada jadi pesannya. nggak dianggap Iya. kurang ajar ya. Iya. Betul. Terus kalau udah tulis pesan begitu, itu ada yang takut. Kalau tulis pesan gitu malah cepet mati katanya. Itu Kayak missing wasiat begitu ya. Kalau udah tulis, gua mau mati, seperti malah cepet mati katanya gitu ya. Padahal sebenarnya enggak juga gitu ya. Payung kita Tapi mati sebetulnya ya, takut mati atau nggak takut mati ini susah ya. Kalau takut mati sih takut. Tapi kalau nggak takut mati juga nggak takut. Karena begini, umur kita ini tangan Tuhan. Siapapun akan ngakui umur kita di tangan Tuhan. Betul. Jadi bersyukur kalau kita orang Kristen ya, kita ngerti bahwa kita kalau nanti meninggal, kita kembali ke Allah Bapa. Jadi otomatis bagi orang Kristen itu melihat bahwa kematian itu adalah pulang. Tentunya kita juga pengen di dunia lama dikit. Tapi kalau menurut saya, ya itulah. Kalau kita sudah bersyukur, percaya Tuhan, seharusnya kita bisa lebih melepaskan kita punya keadaan kepada Tuhan. Jadi kalau sakit memang udah sampai agak sulit ya. Kalau saya sih siap-siap berserah. aja. Berserah saja. Iya siap-siap aja udah. Iya. Dan kita udah percaya lah kita Iya, betul. ke surga lah ya gitu ya. Itu bagusnya kita percaya Tuhan. Percaya Tuhan gitu ya. Gitu. Jadi ya kalau kita bisa bikin pemahaman seharusnya maksudnya tergantung pasiennya satu Iya. ya kan mau hadapin nggak itu. Kedua kalau tidak melanjutkan juga mungkin ya bukan karena anak-anak tidak mengasihi orang tua begitu ya. Justru kadang-kadang kasihan gitu lihat orang tua sengsara begitu ya kan. Oke. Betul. Good lah ya mudah-mudahan dengan pemahaman ini banyak teman-teman itu yang lain-lain juga itu nggak terlalu waduh dalam rumah
Iya. Ribut ya. Betul. Jadi bikin aja gitu ya, bikin aja pesan ya. Iya. Kalau papa meninggal, kubur atau kremasi gitu ya. Terus nanti uangnya ada di mana? Apa semua gitu ya. Nomor rekening. Nomor rekening apa? Loh iya karena biasa ada yang gitu nggak tahu gitu ya kan semuanya gitu ya. Oke ya. CC lo, thank you Ya, loh. terima kasih Pak Halim. Terima kasih Pak Halim. Sangat menolong kita ini untuk memahami ya bagaimana menghadapi yang begitu ya. Oke, ya Tuhan berkati。所以弟兄姐妹们，我们刚刚听到医生的这么样解释，如果我们的父母、爸爸妈妈病重了，也很重，所以如果我们不继续医疗，也不是算我们不孝顺我们的父母，但是我们也爱我们，可怜呀，看他们面对这么困难的情况，所以家人、孩子们，如果我们不同意，在什么方面，我们要一起来谈话，谈的好呀。然后，如果病中的爸爸或者妈妈，他们要继续医疗他们的病，他们也是要准备他们的心，面对这个困难，面对这个病痛，在他们的生活。但是，如果我们一起来已经做一个决定，让爸爸妈妈可以享受。最后一天的最后的时间，可以一起去走走啦，享受如果有病痛，他们可以去看医生，也是要好像刚才巴哈里面是解释呀。如果我们还可以有时间，也要告诉孩子们怎么样这个如果父母有面对这样的事，然后我们成为一个基督徒，我们也不怕面对死亡，因为我们知道。我们往哪里去？因为我们的信心，我们已经信了耶稣基督成为我们的救主。我们知道，我们离开世界的时候，我们会回到我们的天父的身边。愿上帝祝福我们每一位。